بول نیوز ہیڈ کوارٹر۔ السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں رافع مرزا اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن کی ٹاپ سٹوریز میں آج شامل کریں گے۔ بڑی گرفتاری، عمران خان کا بڑا اعلان، ایکشن کا ری ایکشن آئے گا، رانا ثنا کی دھمکیاں، لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، کراچی میں بادل برسیں گے اور غزہ لہو لہو۔ امپورٹڈ حکومت کو اصل مقصد سے دور رکھنے کا پلان، بنی گالہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا کیمپ آفس قرار دے۔ صوبائی وزراء نے بھی عمران خان سے معاملے پر بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے بنی گالہ کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کا دستہ بھی بھیج دیا۔ وزیر اعلیٰ اور داخلہ کہتے ہیں اپنے لیڈر کی حفاظت کریں گے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ، پی ٹی آئی نے بھی پلان تیار کر لیا۔ بنی گالہ کو حفاظت کی غرض سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کیمپ آفس قرار دینے پر غور کیا گیا۔ معاملے پر صوبائی وزراء نے عمران خان سے ملاقات بھی کی۔ اگر بنی گالہ کو کیمپ آفس قرار دیا گیا تو وہاں پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جا سکے گی۔ اجلاس سے پہلے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے آئی جی کو پنجاب پولیس کے دستے بنی گالہ بھجوانے کا حکم بھی دیا تھا۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر خود بھی بنی گالہ روانہ ہوئے۔ کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امپورٹڈ حکومت ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لے۔ ہمارے جو لیڈر ہیں، جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہم بہت کنسرنڈ ہیں۔ تو اس وقت جس طرح آج سب ترین دہشت گردی کرتے ہوئے شہباز گل کو اریسٹ کیا گیا، اگر چیزیں تھی تو ان کو لائم لائٹ میں آنا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا، قانوناً یہ امید ہے کہ کوئی اور کسی لیڈر کی گرفتاری ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ بہت زیادتی کی بات ہوگی، ہمیں مجبور نہ کریں۔ مونس الہی نے بھی ٹویٹر پر لکھا کہ پنجاب پولیس بنی گالہ کی حفاظت کرے گی۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا کہ بنی گالہ کی طرف کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ عمران خان کی سیکیورٹی پر 76 اہلکار تعینات ہیں۔ اگر کسی صوبے سے اہلکاروں کی ضرورت پڑی تو اسلام آباد پولیس ضابطے کے مطابق درخواست دے گی۔ خبروں میں آگے دیکھیے، ہتکڑی لگائی گھسیٹا گیا، اور رانا کی دھمکیاں۔ حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی۔ شہباز گل کے بعد شیخ رشید کی گرفتاری کو اگلا ہدف بنا لیا۔ سادہ لباس اہلکاروں نے ان کے اسلام آباد والے گھر اور لال حویلی پر چھاپا مارا، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا رد عمل، کہا کہ پولیس نے میرے گھر پر چھاپا مارا، لال حویلی پر سادہ لباس اہلکار پہنچے۔ انہیں واضح کر دوں، میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، جیل میرا سسرال اور ہتکڑی میرا زیور ہے۔ میں منی لانڈرر نہیں جو بھاگ جاؤں، ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، ہر قیمت پر پاکستان کی عظمت بڑھاؤں گا اور عمران خان کی دوستی نبھاؤں گا۔ انہوں نے 4 گاڑیوں کے ساتھ میرے اسلام آباد کے گھر میں ریڈ کیا ہے اور لال حویلی میں سفید کپڑوں کی ایک پوری پلٹون بھیجی ہے۔ اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آدھی اپنی جوانی جیل میں کاٹی ہے اور آوارہ کلاشن کوفوں میں 7 سال قید ہوئی ہے۔ میں جیل سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ جیل میری سسرال ہے اور ہتکڑی میری زیور ہے۔ موجودہ حکومت نکموں اور نااہلوں کا ٹولہ ہے۔ یہ ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کر برسر اقتدار آئے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کو اداروں سے لڑانے کی سازش تو کر سکتے ہیں، لیکن ملک کے خزانے کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی میں گزشتہ مہینوں میں کئی جلسے ہو چکے ہیں، اس لیے لاہور میں جلسے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے ARY نیوز کی بندش کو یزیدی قدم قرار دے دیا۔ کہا حکومت کا ARY نیوز کی بندش کا اقدام انتہائی قابل مذمت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پاک فوج سے محبت کرتی ہے۔ مریم صفدر کا میڈیا سیل سنگین غلط فہمیاں پھیلانے کی مجرمانہ کوشش کر رہا ہے۔
नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मौजूदा हुकूमत से ना इकोनॉमी चल रही है, ना मुल्क चल रहा है, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना आवाम की जिंदगियों को सुकून पहुंचाने के हवाले से कोई पॉलिसी उनके पास है। नकम्मों का, ना अहलों का, न खटुओं का टोला है। इम्पोर्टेड हुकूमत है। डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठ के ये बरसे इक़्तिदार आए हैं। इनसे अब मुल्क संभाला नहीं जा रहा। उसका गुस्सा ये उतार रहे हैं मीडिया के ऊपर, सहाफत के ऊपर, कभी ARY के ऊपर, कभी किसी चैनल के ऊपर, कभी किसी चैनल के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। आप अपनी इंतजामी सलाहियतों को बरूए कार लाएं, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन बदकिस्मती से ये चेरी ब्लॉसम सरकार जो है ये कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकती, क्योंकि इनके पास की गेम नहीं है। ये साजिशें कर सकते हैं, ये इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत को किसी अदारे के साथ, किसी जनाब गिरोह के साथ लड़ाने के हवाले से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस तो मुनक्कद कर सकते हैं, लेकिन ये आवाम को फैसिलिटेट करने, रियासत को बेहतर करने और पाकिस्तान के खजाने को भरने के हवाले से कोई किरदार नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब कातिल और जालिम हैं। उन्होंने बतौर वज़ीर दाखिला जुल्म ढाया। हमें किसी चीज़ का डर नहीं। साने मॉडल टाउन भी नून लीग की हुकूमत में हुआ। लाहौर में सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद ने वफाकी वज़ीर दाखिला को आईना दिखा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा कि नए इंतखाबात से सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो सकता है। हम आम इंतखाबात चाहते हैं, मगर वफाकी हुकूमत हट धर्मी कर रही है। साफ शफाफ इलेक्शन से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 13 अगस्त की रात आज़ादी का जश्न मनाएंगे। राना साहब ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह एक्सपोज कर दिए। राना साहब एक कातिल है, राना साहब एक जालिम इंसान है। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने जुल्म ढाया। अगर हम मॉडल टाउन के सानिया की बात करें तब भी इनकी हुकूमत में हुआ। तो मेरा ख्याल है लोगों को पता चल गया है कि राना सनाउल्लाह साहब मतलब उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। आपको पता है कि हम एक मौक़िफ़ के साथ काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं जनरल ये हुकूमत हटदर्मी कर रही है जो बैठी हुई है, इलेक्शन करवाएं ताकि साफ सामने आ जाए कि कौम किसके साथ खड़ी है। वजह यह कि जब तक आपके पास एक मुकम्मल मैंडेट नहीं होगा तो आप कोई आगे काम नहीं चला सकते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ एक तरीके से आ सकती है, अगर हम जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की ज़ामिन और हमारा फ़ख्र हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। किसी भी सूरत में हम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। जो कोई भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है इसे पाकिस्तान और इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाए। उन्होंने अपने जारी बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले गलत बयानी से काम ले रहे हैं, किसी को फ़ौज का नाम बदनाम करके सियासी मकासद हासिल करने नहीं देंगे। नून लीग मीडिया सेल झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह भी इमरान खान के हमज़बान हो गए। कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। कोई भी कानून से बालातर नहीं। अगर कोई वज़ीर मुल्क के ख़िलाफ़ बात करे तो उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कम हो, सूरत हाल बेहतर होगी अगर यहाँ दुरुस्त इलेक्शन हो, सही क़यादत आ जाए, डॉलर 200 रुपये पर वापस आ जाएगा। तेल की कीमतें भी कम होंगी। ये मेरी बात याद रखें। क्या चाहती है पाकिस्तान से? पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर पे लग रहे हैं। जिन चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर तरीन रहे। कानून सबके लिए एक है, कानून और आइन सबके लिए बराबर है, चाहे वो वफाकी वज़ीर हो या सूबाई वज़ीर हो। अगर कानून में वज़ीर जो है वो गलत काम करता है, मुल्क के ख़िलाफ़ सोचता है, साजिश करता है, करप्शन करता है, जो आज महंगाई है, जुल्म तो इस मुल्क में देख लो, अवाम को भी देख लो भाई। ये आज कौम सुन ले मेरी बात, इंशाअल्लाह ताला ये डॉलर 200 पे वापस जाएगा और ये डीजल फिर नीचे भी जाएगी। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान 10 साल अगर मुसलसल सही मायना में पाकिस्तान में इलेक्शन हो, मैं लिख के देता हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ तो हिसाब लेना। बौखलाहट का शिकार हुकूमत ने ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करा दी। सियासी और सहाफ़ती हल्कों ने हुकूमती इक़दाम काबिल मज़म्मत करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही बोले आज़ादी सहाफ़त का गला घूंटा गया। शहबाज गिल बोले उसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। शेख रशीद ने कहा यजीदी क़ुव्वत ही ARY को बंद कर सकती है। फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, शाह फरमान ने भी ARY की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। PFUJ ने एहतजाज का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत बौखलाहट का शिकार, केबल पर ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करा दी। आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने की कोशिश पर सियासी और सहाफ़ती हल्के सरापा एहतजाज, हुकूमती इक़दाम काबिल मज़म्मत करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही बोले आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटा गया, हक और सच की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। रहनुमा PTI शहबाज गिल बोले हुकूमत के पास अपने करतूतों का जवाब नहीं।
ऐसे ओछे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। शेख रशीद ने कहा, यजीदी कुव्वत ही ARY को बंद कर सकती है। समझ से बाहर है, यजीदी कुव्वतें ARY को क्यों नहीं चलने देती। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल ने शहदा के लहू पर सियासत की। स्कैंडल को रिपोर्ट करने पर ARY को बंद किया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज चौहान बोले, सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा, मौजूदा हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन नहीं रखती। सदर PFU अफजल भट्ट ने कहा, ARY न्यूज की नशरियात बहाल न हुई तो मुल्क की एहतजाज किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ने भी एहतजाज की कॉल दे दी। कराची, सरगोदा, ओकाड़ा, साहिवाल, अटक्की, सहाफती तंजीमों और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने ARY न्यूज की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।